ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସୋମବାର ଖଣ୍ଡା ଧୁଆ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀର ମଛିନ୍ଦ୍ର ଘାଟରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। परंपरा अनुसार महाअष्टमी दिन मांकर खंडा पूजा महानदी होइथाय। एथिपई पूजकमाने संध्यारे पारंपरिक रीतिनीति अनुसार महानदी को जाइथांती। सेठारु मंदिर को फेरिबा परे मांकठारे संधि पूजा होइथाय। यापर मांक पीठरे नवमी लागिथाय। सेपरि अष्टमी रे पश्चिम ओडिसा रे भौणी माने भाईको दीर्घ कामना करी भाई जिउंतिया व्रत रखिथांती। मांकठारे पूजा होइतबा खंडारे भौणी माने दुब छुआई भाईको छुआई भाईकर दीर्घ कामना करी एही पूजा करिथांती। संबलपुर अमलेन्दु नायकों रिपोर्ट, खबर ओडिशा।